اینجا ایپون است. شاهروز غلامов رقیب را بسیار سخت به زمین زد و به تخت پشت و در این رقابت او اکنون پیروز می شود. اکنون در اون تصمیمی که ما رقابت ها رو از اونجا برای شما پیشنهاد میکنیم، رستم نظرов از دسته خطلون برای تصمیم می آید و نوزیر محمدزاده از ولایت سوغ. و حالا صحنه های تکراری اون حالت رو میبینیم که چقدر زیبا اصول رو اجرا کرد در اون وضعیت غلامov و رقیب خود رو مغلوب نمود. شروع می شود اکنون رقابت دیگر بین رستم نظرов و نوزیر محمدزاده جنیدالله. پهلوانی سوغدی اینجا چقدر خوب کار میکند. و او حالا امتیاز به دست نآورده است این پهلوان. اکنون تلاش‌های نوزیر محمدزاده برای گرفتن دست رقیب و لب دادن آن، لیکن او هم در این حالت تا آخر عمل کردن نتوانست. اینجا جنیدالله از سری آستین رقیب میگیرد و خب نظرов را در حالتی از یکم می آوردنی است، اما نشد، او موفق نشد در این حالت. از سه جفته که حالا ما هنرنمایشان رو تماشا کرده ایستادیم، این اولین جفتی است که تا اینجا جدیتر و طولانیتر رقابت میکنند. اما اکنون دوستان ارجمند نوزیر محمدزاده از ولایت سوغ ایپان به دست میآورد و رقیب خود نظرов را مغلوب میکند در مرحله اول، در مرحله مقدماتی، و بعد دور دیگر می رود او. صحنه تکرار را ما می بینیم که چگونه ضد اصول عمل کرد نوزیر محمدزاده، از سری آستین و از کتف رقیب گرفت و او را به تخت پشت زد. در وزن زیر 81 کیلو باز اینجا پهلوانان دیگر برای татами می آیند. اسماعیلов و قطبیدینов از شهر نویایی تا به مرکز. اسماعیلов است در روی تاتامی
ва Қутбиддинов инҷо як вазари аллакай дорад, аммо хуб талашҳои баъди Исмоилов бенатиҷа буд. аз нав шурӯъ мешавад рақобат. боз як кӯшиши дигари Қутбиддинов, вале аз маркази майдон онҳо берун шуданд паҳлавонон, яъне аз камарбанди рақиб ва аз сари остини ӯ мегирад Исмоилов дар ин лаҳза, вале дар анҷом додани усули сари китф ӯ муваффақ намешавад. боз як ҳаракати зебои дигари Қутбиддинов. ва ниҳоят Қутбиддинов дӯстони арҷманд ипон ба даст меорад ва рақиби худро мағлуб мекунад. хуб, ҳоло агар таваҷҷӯҳ кунем, Шероз Қутбиддинов дар даври дигар бар муқобили Бахтовар Ғафуров аз шаҳри Душанбе рақобат хоҳад кард. Яъне Ғафуров ҳам дар ин марҳила рақиб надошт ва дар даври баъдӣ акнун аллакай ӯ иштирок карда истодааст. хуб, инҷо Бахтовар Ятимов ва Ниёзбоқӣ Боқиев баъди чанд лаҳзаи дигар ба рӯи татам меоянд аз дастаи Хатлон ва аз вилояти Суғд. ҳоло мо лаҳзаҳои такрори ҳунарнамои Қутбиддиневро мебинем. имрӯз дар макони баргузории чемпионати Тоҷикистон оид ба ҷудо байни ҷавонон албатта масъулин ва хуб чеҳраҳои маъруфи ҷудои кишвар ҳузур доранд ва ҳунарнамоии ин ҷавононро албатта пеш аз ҳама тамошо карда баҳо медиҳанд. Ятимов бар муқобили Боқиев. تکراران دعوت کرده می شود نورعلی رستم نماینده شهر دوشنبه. حالا بیاید ببینیم که این رقابت با چی انجام می‌یابد و کوشش‌های یتیموف برای در حالت یکمی نگاه داشتن بوقیف. نه دوبار اشاره میکند که برخیزند
палавонон ва азнав шурӯъ кунанд рақобатро. бусяк ҳаракати зебои дигари Боқиев ва инҷо акнун Боқиев дар ҷавоб ба Ятимов кӯшиш мекунад ки мубориза барад. Чӣ қадар хуб инҷо ӯ рақибро дубора ба пушт меорад, вале ба миён овардани ҳолати ҳастиҳкоми барои ӯ имкон намедиҳад. Дар партер вале бисёр хуб кор кард Боқиев дар ҳамин ҳолат, ҳарчанд ӯ ба натиҷае даст наёфт. инҷо барои Боқиев ҳолат хеле мушкил ҳам ҳаст ва ӯ зиёдтар бояд кӯшиш кунад. Баъди оне ки шидои дуюм ба ӯ дода шуд, акнун дасти рақибро мегирад барои лат додан ва то охир мубориза мебарад Боқиев. кӯшишҳои Ятимов дар ин ҳолат аз дастаи Хатлон бенатиҷа буд ва ниҳоят ӯ таслим шуд. кор ба дақиқаи охирин омада расид, вале дар ин лаҳзаҳо хуб ҳунарнамоии Ниёзбоқи Боқиевро мо дидем ки чӣ гуна дақиқ буд. баъди оне ки ӯ ҳатто ду шидо гирифта буд, хеле хуб рақобатро шурӯъ кард. ва акнун дӯстони азиз, ҳоло дар рӯи татами Муҳаммад Нозиров ва Муҳаммад Содиқ Маҳмадализода ба рӯи татами меоянд. Маҳмадализода аз дастаи Душанбе 1 аст ва Маҳмад Нозиров аз вилояти Кӯҳистони Бадахшон. ва онҳо шурӯъ мекунанд сабқатро. Bunyod va Abdurahmonov Behruz doda meshavad. Ba maydon da'vat karda meshavad Mirzoyev Karomatullo Umarov Shohruh. Tayyorӣ binad Abdurahmonov Abduvali Oxunov Oxun. кӯшиши Муҳаммадализода ва ӯ аз усули сари китф кӯшиш кард ки ду дафъа ҳатто истифода барад, вале боз ҳам муваффақ нашуд. ва инҷо акнун кор дар партер ҷараён дорад. Нозиров
аз чанголи рақиби худ раҳо шуд ва нагузошт ки дар партер маҳмадалӣ зуда муваффақ бошад. инҷо бисёр ором буд рақобат то ан ҳамин лаҳзае ки маҳмадализода аз дастаи душанбе як партоби ҷононае анҷом бидиҳад ва ҳоло акнун дар ҳолати аз якоми рақибро қарор медиҳад ӯ. ё не мо инро хоҳем дид? на. думар ишора мекунад ки паҳлавонон пархезанд ва дубора аз марказ шурӯъ кунанд даст ба гиребон шуданро. бубинед чӣ гуна аз гиребони рақиб гирифт ва аз камари ӯ ба як партоби хеле хуб ҳам кард. ҳоло бо як вазари пешсаф аст ин паҳлавон маҳмадализода аз душанбе, аз дастаи душанбе як. як пойзани тези маҳмадализода аз нав. ҳоло Нозировро ҳам зарур аст ки коре анҷом бидиҳад, вагарна бо эҳтимоли зиёд довар ба ӯ шидо хоҳад дод. инҷо фаъолтар мешавад Нозиров аз Бадахшон. غالبیت نصیبی محمدعلی‌زاده محمد سعید ва ниҳоят маҳмадализода дӯстони арҷманд пирӯз шуд дар ин рақобат. دعوتکرده‌باشند مومینوف پنجشیر سعید و علیشیر تیاری بینند محمد شاهزاده نورا امینوف موسی хуб дӯстони арҷманд, акнун Муминов аз дастаи душанбе як ва Саидов аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳоло дар рӯи татами ҳастанд дар вазни зери 81 кило ва рақобат идома дорад. Дар ин ҷуфт Муминов инҷо бисёр як ҳаракати хуб анҷом дод ва аллакай як вазаре ҳам гирифт ва талош мекунад ки рақибро фишор бидиҳад ва дасти ӯро лат бидиҳад. Дар ҳамин ҳолат дар партер мубориза идома дорад байни паҳлавонон ва сякоми дӯстони арҷманд буд. Пас аз гузора шудани 10 сония вазари дуюм ба даст омад ва ин ба таври автоматии пон аст. бале, аз дастаи душанбе як Муминов дар даври аввал аллакай соҳиб шуд пирӯзиро. غالبیت نصیبی مومینوف پنجشیر ва
دعوت کنم میشه мо саҳнаҳои такрорро мебинем. лаҳзаҳои ҷолибтарини ҳамон ҳолатро бо истифодаи қувваи пой наздик ба усули тамои наги инҷо амал кард паҳлавон аз дастаи душанбе 1 бо усули хансоки маки нехтараш бо усули тамои наги бале бо усуле ки хеле шабоҳат дорад ба амалкардҳои собиқ паҳлавони мо расул боқиев. шурӯъ мешавад рақобати дигар. муҳаммад шоҳзода аз суғд бар муқобили аминов аз ноҳияҳои тобеи марказ. дар ин вазн бо ҳам куштиро аллакай оғоз мекунанд. аз гиребони рақиб ва аз сари остини ӯ бисёр хуб гирифтааст инҷо аминов, аммо мушкил буд дар ин лаҳза. аллакай муҳаммад шоҳзода шидоро мегирад, шидои аввалро. ин сабқат барои ҳарду паҳлавон хеле мушкил ҳоло ҷараён дорад. қувваи онҳо то ҷои баробар ҳам ба чашм мерасад. аминов ҳоло камфаъол мешавад ва эҳтимол дорад ки довар ба ӯ ҳам як шидо бидиҳад. хеле ором гӯшни гирифта истоданд ҳоло муҳаммад шоҳзода ва аминов. як талоши дигари муҳаммад шоҳзода. бозам дар ин вазъият аминов аз рақиб худро раҳонида тавонист дар ниҳоят. дар партия рақобат мекунанд паҳлавонон ва инҷо муҳаммад шоҳзода ҳатто эътироз карда истодааст ба довар ки аминов хуб хато гирифт аз гиребони рақиб, вале ҳамаш дуруст будааст. довар аз нав бо ишораи ҳаҷме паҳлавононро ба сабқат мехонад.
حالا 55 ثانیه دیگر باقی میماند تا پایان این رقابت. یگان پیشروی جدی نیست و جز از یک شیدویی که دارد محمد شاهزاده. و اکنون اینجا یک کوشش خوبی امینوف. محمد شاهزاده در حالت اجرای اصول بود ولی خودی او به تخت پشت افتاد و عموما این لحظه بود که نهایت و ضرری داده شد. 20 چند ثانیه دیگر 25 ثانیه دیگر هم اگه باقی میماند تا پایان رقابت و کار برای امینوف از ناحیه‌های توبه مرکز سبکتر هم می شود چون که یک وزری دارد و او با گذاشته شدن وقت می تواند که در این جفت او ظفر یابد. و اینجا ببینید که چگونه میگریزد امینوف از چنگال رقیب. و تمام. با همین اکنون امینوف به پیروزی میرسد در این جفت. نوبت از اینکه دو شیدو گرفت ولی او توانست که اکنون به دور دیگر گذرد. گل بیاد با آخون خوده می شود دعوت کرده می شود. حالا صحنه‌های تکرار رو ما می‌بینیم که چگونه رقابت داشتند آنها. تیاری بینند حامیدوف آذرخش میرزایوف سعید جان. باز می‌اشتم یک کلام گیره می رقم یک دعوت کرده باشد. شاهبدینی اسلام سفارov رستم تیاری بینند. حسنوف اسمیدی یوسوفوف جهانگیر. خب دوستان ارجمند اکنون توجه میکنیم و سبقت دیگر که حالا از دسته خطلان دو اینجا شهاب‌الدین اسلامی در روی تاتامی است و از دسته دوشنبه یک رستم سفارov. رقیب این دو پهلوان علاقه معین است، یعنی این ابوبکر المرادوف است از دسته دوشنبه یک که در این مرحله او هم رقیبی نداشت و به دور دیگر علاقه گذاشته است و اونجا انتظار است که از بین شهاب‌الدین و رستم سفارov کی غالب می شود تا اینکه بر مقابل او بر روی تاتامی بیایند. اینجا خیلی با یک سرعت بلند حالا پهلوانان رقابت میکنند. سفارov دستی رقیب را کوشش میکند که بگیرد و لط بدهد تا جای در پردر موفق می شود در گرفتن دستی رقیب، اما نه، نهایت دوبار باز هم اشاره کرد که پهلوانان خب بعد از نو رقابت رو شروع کنند. حالا سفارov از دسته دوشنبه یک علاقه یک شیدو دارد.
میبینیم اینجا همون لحظه پرتابی رو که بود و اون اصول تا آخر اجرا نشد از طرف شهاب الدین و دوران بعد مشورت بعد دیدن نوارهای تکراری خلاصه امتیاز ندادند به پهلوانان اولویت به کشوراش سامان داده می شود با میدان دعوت کرده می شود حامیدوف آذرخش میرزایف سعیدجان تیاری بینند غنیوف موساخان مجیدوف عبدالاحد خب اینجا لکای سفارов شیدوی دوم رو گرفته از و حالتی از یکمی به میان میآید اما نه لکای از این وضعیت تا جای خود رو رها کرده توانست خب سفارov ولی نهایت تمام دیگر چیز او را از این لحظه رهانیده نتوانست و با استفاده اصولی از یکمی شهاب الدین پیروز شد در این جفت و او اکنون می رود بر دور دیگر از دسته خطلان 2 و در دور بعدی بر مقابل ابوبکر المرادوف پهلوان دیگر از دسته دوشنبه 1 مبارزه خواهد کرد. ببینید که چگونه او رقیب را با تخت پشت نگه داشت در زمین. یوسوپوف جهانگیر تیاری بینند یوسف زاده محمد جوهر زاده ابوبکر میبینیم اکنون که برای تتمی که ها می آیند از دسته خطلان 1 مصلح الدین حسنوف و از دسته دوشنبه 1 جهانگیر یوسوپوف حالا برای تتمی می آیند. تیاری بینند قربانوف امام علی عبدالرحمنوف بهروز و این رقابت علاقه از آغاز با آگاهی شروع می شود. تکرارا دعوت کرده می شود مجیدوف عبدالاحد و چقدر حرکتی خوب از طرف حسنوف اما موفق نشد و اکنون از اصول کمر استفاده میبرد یوسوپوف. میبینیم که او چی کار خواهد کرد در این لحظه. یک شیدوی از آغاز هر دوی پهلوانان داشتند یعنی داده شد با آنها.
اینجا باز هم داور شروع میکند که 20 پهلوانان، یعنی رقابت باز داشته می شود و شیدوی دوم برای حسنов. پهلوان از دسته خطلان یک کلا نشان داده شد. از گریبانی رقیب میگیرد اینجا ماز حسنов. اکنون بعد این آگاهی او باید فعال شود و زری برای یوسوپوف. نه ایپون. اول و زری نشان داده شد و بعدا ایپون. یوسوپوف پیروز شد اکنون از دوشنبه یک در این رقابت. حالا میبینیم گلی بیاد و یوسوپوف جهانگیر داده می شود. دعوت کرده می شود یوسف زوده محمد، زوی زوده ابوبکر. تیاری بیند ریزای محفظالله، روزی زوده بختاموز. حالا پهلوانان دیگر اکنون برای تتمی می آیند. بعدیانی که جهانگیر یوسوپوف پیروز شد و بر مقابل احسان اسکندر زاده اکنون در دوره دیگر رقابت خواهد کرد. خب حالا میبینیم که این دفعه محمد یوسف زاده برای تتمی می آید و او بر مقابل ظاهر زاده حالا از نویای تابع مرکز در رقابت است. اینجا برای لط دادن دستی رقیب را میگیرد و حالت بسیار مشکل همچنین لحظه از یکامی و میان می آید. ظاهر زاده در وضعیت خیلی بد قرار دارد. الکی یک وزری است برای یوسف زاده و 2 ثانیه دیگر با تا به ایپان باقی میماند. بله دوستان ارجمند، در 40 ثانیه همگی در آغاز رقابت یوسف زاده محمد از دسته دوشنبه یک پیروز شد و این چی غرور است که او دارد. اینجا ببینید سر خود را چقدر بالا میگیرد بعد شکست دادن این رقیب و در مرحله مقدماتی پهلوان از دسته دوشنبه یک ظفر یافت. حالا اکنون اینجا محفوظالله روزیف و بختاموز برای تتمی خوانده می شوند. خب حالا پهلوانان می آیند برای تتمی و الوزن زیر 81 کیلو. اینجا شروع میکنند اکنون سبقت رو. روزیف در حال به حمله میگذارد. گلیت به عبدالرحمن بهروز داده می شود. به میدان دعوت کرده می شود. حالا میبینیم آدینزاده سیندرالله میرزایف دیلاور. تیاری بیند میرزایف کرامتالله سفرов دلیل که این رقابت چگونه جانبست خواهد شد. رقیب این دو پهلوان در مرحله بعدی الکی معین است. اونجا یوسف زاده محمد از دوشنبه یک
ки чанд лаҳза пештар рақиби худро шикаст дод Абубакр Зоҳирзодаро. интизор аст ки аз байни Розизода ва Розиев ки пирӯз мешавад ва маҳз ӯ бар муқобили Юсуфзода гӯштин хоҳад гирифт. мебинем лаҳзаҳоро ва кӯшишҳои навбатии Розиев. рақобат дар партер идома меёбад. паҳлавони бадахшонӣ аллакай як шидо дорад. Розизода ҳоло интизор мешавем ки доварон ба чӣ хулосае меоянд. акнун сабхат идома хоҳад ёфт ва Розизода ҳамон гунае ки буд бо як шидо боқӣ мемонад. ин ҷуфт маҳз яке аз он ҷуфтҳое шуданд дар ҳамин вазн ки қувваҳошон ба ҳам хеле баробар ҳастанд. ҳоло акнун ҳар ду паҳлавон як шидоӣ доранд ва дақиқаи охирин аллакай шурӯъ мешавад. рақобат дар партер идома меёбад. хеле ҳатто сахт. ва ниҳоят инҷо ҳам касе ба натиҷае ноил нагардид. Golga ba Odinazorda Zikrullo dode meshavad. Ба майдон даъват карда мешавад Мирзоев Кароматулло, Сафаров Далер. Хуболо аз нав дар сонияҳои охир рақобатро идома медиҳанд ва кӯшиши охирини Розизода инҷо чӣ гуна баҳо дода мешавад. ҳоло мо мебинем вақт аллакай ба поён расид ва эҳтимол дорад ки ин рақобат ба голден скор яъне ки биравад ва онҷо идома биёбад.
حالا باید پیش از همه انتظار باشیم و اون پرتابی که بود از طرف روزیزاده اون سنجیده شود، بها داده شود و بعدا ادامه بیابد این رقابت. داور اشاره میکند که از نوارهای تکراری استفاده میبرند داوران. تیاری بینن کریمزاده مزمیر آخونوف آخون. نه اونجا اون حالت چیزی بهاگذاری نشد و اکنون در گلدن اسکور رقابت رو ادامه میدهند پهلوانان. شیدوی دوم برای روزیزاده. حالا داده می شود نزدیک 1 دقیقه در گلدن اسکور علاقه گوشتین میگیرند این دو پهلوان و سبقت آنها مانند نیست با سبقت دو پهلوانی که جوان باشند، بلکه آنها با مانند پهلوانانی بزرگ تا اینجا کوشش دارند که شکست نخورند. در پرت رقابت رو ادامه میدهد روزیزاده و اینجا زمان کرده می شود این رقابت. اساسا روزیف در چنین وضعیت ها کوشش میکند که پیش از همه از زیر فشار رقیب خلاص شود. اگر یک شیدوی دیگر داده شود برای روزیزاده پس کار برای او با پایان خواهد رسید و این خنساک مکی است. اما تا خنساک مکی حالا وقت هست و باید که رقابت ادامه بیابد. حالتی از یکمی به میان می آید و علاقه از یکمی از بین رفت، یعنی اینجا روزیزاده توانست که خود را برهاند از آن حالت مشکل. دوباره همین چیز شروع می شود و دوباره از بین می رود. اکنون داور من می کند رفت رقابت رو. شیدوی دوم برای روزیف داده شد و حساب 2-2 است از روی به دست آوردن شیدوها، از روی گرفتن شیدوها.
аллакай дақиқаи чаҳорум аст дар голден скор ки паҳлавонон гӯштин гирифта истоданд ва дар умум аллакай 8 дақиқа бо ҳам рақобат карданд, вале то ҳанӯз ғолиб муайян нашудааст дар ин ҷуфт. рақобат дар партер ва Сиакоми акнун ба миён меояд. Ин дафъа Розиев ки ҳамеша зери фишори Розизода қарор гирифта буд, рақибро бисёр муҳкам мегирад ва ҳатто пеш аз муҳлат мағлуб мешавад дар ин вазъият Розизода ва Розиев ипон ба даст меорад. Бо ипон ӯ ба пирӯзӣ расид дар ин ҷуфт ва ҳоло мо имкон дорем ки саҳнаҳои такрорро бубинем. غلبیان و روزداyev داده می شود. روزداyev Sunatullo Firdavsi Bahadur davet کرده میشود. تیاری بینند غلامov Shohruz Nazarov Rustam تیاری بینند. غلبیت با میرزویف Karomatlov داده می شود. با میدان دعوت کرده می شود Karimzoda Muzamir Oxunov Oxun تیاری بینند. дӯстони арҷманд, акнун рақобатҳо идома меёбанд дар вазни зери 81 кило ва мо гузориши мустақими хешро идома медиҳем. Акнун Сунатулло Мусоев ки дар даври гузашта бар муқобили хуб Бекназарзода аз ноҳияҳои тобеи марказ пирӯз шуда буд, барои татами омад ва бар муқобили Фирдавси Баҳодур аз дастаи Душанбе 1 ҳоло рақобат карда истодааст. ва ин аллакай марҳилаи дуюм аст. марҳилаи 16 ниҳоӣ. ду паҳлавон аз дастаи Душанбе 1 ҳоло дар рӯи татами ҳастанд ва шидои аввал ба Сунатулло Мусоев дода шуд. Ба Сунатулло Мусоев ё ин ки барои Фирдавс ба ҳар дуюнҳо инҷо шидо медиҳад довар. огоҳии дуюм аллакай барои Фирдавси Баҳодур. ин паҳлавон дар даври аввал рақибе надошт ва рақобат накарда буд, яъне ба таври автоматӣ ӯ ба қисмати дуюми сабқатҳо роҳ ёфта буд. غلبیت با Karimzoda Muzamir داده می شود. با میدان دعوت کرده می شود Davlatov Amrullo Davlatov Jahon. аҷмеев аз нав шурӯъ мешавад рақобат. акнун аз камарбанди рақиб мегирад дар ин вазъият Фирдавси Баҳодур ва ӯ идома медиҳад кӯшишҳои худро. На, довар ишора кард ки боз истанд паҳлавонон ва дубора аз марказ шурӯъ кунанд рақобатро. аз сари остини рақиб мегирад Фирдавс. ӯ дар ҳолати хеле мушкил қарор дорад. با میدان دعوت کرده می شود Davlatov Amrullo Davlatov Jahon. بعد از این بازمایی تیاری بینن پهلوانی وزنشون تا 100 کیلوگرم. مماев Muhsin Munosibov Umar. идома меёбад рақобат ва ҳоло
1 دقیقه و 20 ثانیه دیگر فرصت دارند پهلوانان. کوشش‌های فردوس برای با حالتی از یکامی آوردن رقیب، اما نه، اینجا اجازه داده نمی‌شود که در این وضعیت فردوس ادامه بدهد سبقت رو و داور اشاره می‌کند که از مرکز میدان دوباره شروع کنند گشتن گرفتن رو پهلوانان. و یک پرتابی خیلی هم زیبا اصول سر کتف از طرف موسایف و برای این تنها وزری میدهند با او. بیاید لحظه تکرار رو ما ببینیم. اینجا مستقیما به تخت پشت نزد، فکر میکنم در همان وضعیت این پهلوان، ولی برحال سنجیده میشود همان لحظه. بیاید ما دوباره ببینیم که چگونه پرتاب زیبایی بود. سر زانو نشست و سر کتف برداشت رقیب خود را و سنت‌الله موسایف اکنون در دور دوم هم پیروز میگردد و در دور اول بکنظرزاده را شکست داده بود و اکنون رقیب خود را انتظار میشود در این دور، یعنی در دوری 8 یک نهایی. الکی موسایف با دوری 8 یک نهایی برآمد. خب ببینیم که این دفعه پهلوانان چگونه هنر رو نمایی میکنند. ناظر محمدزاده الکی در روی تتمی بر مقابل غلاموف. و اینجا به هر دو پهلوان در حال ورشیدو میدهد. پهلوانان از سوخت و بدخشان با هم کشتن گرفته ایستادند. حالا از سری آستینی ناظر محمدزاده و از گریبانی و بسیار خوب گرفته از این وضعیت. در پارتری دوما می‌یابد و کوشش‌های ناظر محمدزاده رو می‌بینیم که او در هر حالت رقیب خود رو به هر سمتی که بخواهد روان کرده ایستاده است. گلی بیاد با دولت جانون میشود. با میدان دعوت کرده میشود. بسیار یک حرکتی خوب دیگری ناظر محمدزاده و حالا در پارت رقابت رو ادامه میدهند پهلوانان. کوشش‌های ناظر محمدزاده باز هم بی نتیجه بود و شیدوی دوم با غلاموف داده می شود. غلاموف در دوره اول بر مقابل ربانی اماموف از دسته دوشنبه 1 پیروز شده بود و ناظر محمدزاده باشد مقابل رستم نظرف. دوباره رقابت رو شروع میکنند پهلوانان و اینجا یک حالت لوکی درونه بدن
партоби бисёр хуб ва ҳолати учимате, аммо акнун мебинем ки инҷо аз қувваи сар кӣ истифода бурд ва ин метавонад ки ҷазо ҳам бошад, агар дар ҳақиқат қоидаро вайрон карда бошад. бале, барои истифодаи қувваи сар ғуломов инҷо муҷозот мешавад. Хансоки Маки ва рақиби ӯ аз суғд ба даври дигар мебарояд ва бар муқобили акнун Сунатулло Мусоев дар даври яшакниҳоӣ рақобат хоҳад кард. Ғафуров Бахтовар, Қутбуддинов Шероз даъват карда мешавад. Тайёри бинанд Боқиев саҳнаи такрорро мо мебинем ва дӯстони арҷманд, акнун Бахтовар Ғафуров аз дастаи Душанбе 1 бар муқобили Шероз Қутбиддинов аз суғд ба рӯи татамӣ меоянд Муҳаммад Саид тайёри бинанд. ва хоҳем дид ки ин сабқат чӣ гуна мегузарад. бисёр бо суръати баланд ҳоло муқобили ҳам истодаанд ин паҳлавонон. Ғафуров сари устуни рақиб мегирад. аммо ӯ дар он ҳолат коре карда натавонист. ва ҳоло дар замин ва ё ба истлоҳ дар ҳамон партер талошои худро анҷом доданд паҳлавонон, лекин бозам муваффақ нагардиданд. گلجان و مالوایف محسی داده می شود. با میدان دعوت کرده می شود تیلابوف سادلو طلباکوف عمر تیاری بینند. اینجا رحمت زاده ایساریدین مقصودوف اهلین. шидои аввал ба Ғафуров ва ҳамчунин Қутбиддинов ҳоло дода мешавад, чунки онҳо наздики 2 дақиқа аллакай дар рӯи татамӣ ҳастанд, вале кадом як амале чашмрасе аз ҷониби онҳо дида намешавад. ёдовар мешавем ки ин чемпионати Тоҷикистон аст байни ҷавонон, ки дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ҳоло баргузор гашта истодааст. ва акнун паҳлавоне ки дар ин марҳила пирӯз мешавад, аллакай ба даври яшакниҳоӣ хоҳад рафт.
غالبیت و تیم و تنها یک دقیقه دیگر حتی کمتر از آن باقی میموند از وقت اساسی رقابت غفورов و قطب‌الدینov. تیاری بیند نمود عبدالرحمن عبداللهیف صدامشاه حالا برای قطب‌الدینов اکنون مشکلی پیش میآید. این مشکلی آن است که او علاقه دوشیدو دارد. اینجا یک حرکت خوبی دیگری غفورov. پهلوان از ولایت سوخت معلوم است که خیلی خسته گردیده است. 15 ثانیه دیگر. وقت حلقه تمام می شود ولی از یکمی به میان آمده است و غفورov حلقه رقیب خود را در زمین 15 ثانیه نگه داشت و ادامه داده ایستاده است همین طور کار را. ایپون نصیب غفورov می شود و او می رود اکنون به دور 8-1 نهایی. غالبیت به غفورov بختیار. خب حالا اکنون دوستان ارجمند ما صحنه‌های تکرار را دیدیم که چگونه اونجا غفورov توانست که پیروز شود. محمد علی زاده محمد صادق و بعد دور دیگر برود. حالا اکنون توجه میکنیم به جفت بعدی که در وزن زیر 81 کیلو بر روی تتمی می آیند و این رقابت چگونه برگزار می شود. حالا محمد علی زاده بر مقابل بوقیف در روی تتمی هستند. از دسته سوخت بوقیف و از دسته دوشنبه یک محمد علی زاده. محمد علی زاده در دور گذشته مقابل محمد نوزیرов گشتن گرفت و او اونجا واقعا خوب برآمد کرده توانست. حالا که یک بازاری دارد و حرکت نوبتی این پهلوان را ما میبینیم. بوقیف نیوز بوقی که مقابل بختیار یتیمov از دسته خطلان یک گشتن گرفته بود. اینجا یک کمی در حالت ناگوار قرار میگیرد اکنون در رقابت با محمد علی زاده. ببینید رقیبی او چگونه فعال است از سر آستین و از گریبانی او گرفته است و فرصت میجهد تا اینکه یک حرکت یا اینکه یک اصول اجرا کند. اینجا اکنون شیدا داده می شود به هر دو پهلوان و کوشش بوقیف دوستان ارجمند از کمر رقیب گرفت و او را به زمین زد. اکنون امتیازها 1-1 می شود از روی وزاری. شیدای دوم برای محمد علی زاده.
باقیف هم خیلی فعال می شود و اینجا حتی قریب بود که دست رقیب رو لط میدهد. حالا نوارهای تکراری دیده می شود و دوباره اون لحظه رو که باقیف دست محمد علیزاده رو لط دادن خواست میبینند، میسنجند. ولی همش از روی قاعده بوده است. رقابت در پارتر، اما نه دوار باز هم پهلوانان رو فرمان میدهد که برخیزند و از مرکز دوباره شروع کنند رقابت رو. باقیف اینجا کمی فعالتر است نسبت به دقیقه‌های اولی. این قوا آزمایی یا اینکه این رقابت حالا هر نفر که از این جفت پیروز شود پس بر مقابل بختیار غفورов در دوره شکل‌نهایی کشتی خواهند گرفت. بعد از این آزمایی تیاری میان پهلوانان وزنشون تا 90 کیلوگرم دور سیوم کشورov حامidov. و اکنون دوستان عزیز اینجا باقیف که از اول کمی در حالت مشکل قرار گرفته بود غالب می شود و بر مقابل بختیار غفورov اکنون در دوره شکل‌نهایی او مبارزه خواهد بود. حالا توجه میکنیم اکنون به جفت دیگر دوستان ارجمند. اینجا مومینov در وزن زیر 81 کیلو بر مقابل امینov در رقابت است. موسا امینov حالا از دسته دوشنبه یک عموما هر دو پهلوانا هم از تیمی که از دسته دوشنبه یک هستند ولی موسا امینov کمی فعالتر هم هست. پنچر مومینov در پارتر کوشش دارد که رقیب خود را مجبور به تسلیم شدن کند. از یکمی به میان می آید و مومینov رقیب را در حال بسیار مشکل می تواند نگه بدارد تا 8 دقیقه 8 ثانیه نیخترش و نهایت آن لحظه از بین برده شد. موسا امینov بسیار خوب حرکت کرد و از این فشار گریخته توانست.
مومنوف علیشر سعیدوف را شکست بود از نویای توبه مرکز و اینجا ایپان است برای مومنوف دوستان ارجمند. و او اکنون به دوره اشک‌نیویی می رود در رقابت با موسو امینوف. دعوت داده می شود. شاهبدینی اسلامی المرادوف ابوبکر. خب اکنون در جفتی دیگر رقابت ها شروع خواهد شد. ابوبکر المرادوف از دسته دوشنبه یک که در دوره اول او رقیب نداشت و رقابت نکرده بود با روی تاتامی آمده است و بر مقابل شهاب‌الدین از دسته خطلان 2 رقابت را آغاز کرد. شهاب‌الدین الکی یک وزری دارد در آغاز. حالا می‌بینیم که این حالت رو چگونه بها می‌دهند داوران. شروع می‌شود از نو رقابت. تنها یک وزری باقی می‌ماند برای شهاب‌الدین. می‌بینیم این لحظه رو. که المرادوف چیکار میکند؟ المرادوف این پهلوانی است که در دوره اول از دسته دوشنبه یک رقیب نداشت و به طور اتوماتی او به مرحله کنونی آمد. اما با فرق از او شهاب‌الدین بر مقابل رستم سفاروف خیلی یک رقابتی مشکلی را پشت سر کردند و بعدا او هم توانست که پیروز شود. حالا اکنون در دوره اشک‌نیویی ها رقابت را ادامه داده ایستادند. این همه رقابت کردند تا حالا باز 2 دقیقه دیگر وقت دارند. اونها غالب جفت شهاب‌الدین و المرادوف بر مقابل مومنوف در دوره بعدی رقابت خواهند کرد در دوره 4 نهایی. هر دو پهلوان یک شیدویی دارند و در پارت رقابت رو ادامه میدهند. مخصوصا المرادوف اینجا کوشش دارد که در حالت از یکمی آورده قرار بدهد رقیب خود را. باز هم رقابت من کرده می شود.
хан Элмуродов ки қувваи тоза дорад ва аввалин сабқати худро гузаронида истодааст. кор барояш нисбатан осонтар аст, яъне ӯ ҷаҳди бештар карда метавонад. دو ارپاس هم اشاره میکنند که رقابت دوباره از مرکز شروع کرده شود و شهاب‌الدین در دور قبلی هم همین گونه مشکل گشتن گرفته بود مقابل رستم سفرов و سبقت آنها خیلی طولانی هم شده بود. بیست ثانیه دیگر باز یک تلاش دیگری از شهاب‌الدین. وقت کمتر باقی میماند و در این چند ثانیه چیکار خواهند کرد این پهلوانان؟ هیچ چیز. اکنون گلدن سکور شروع می شود. خب اکنون دوستان ارجمند شهاب‌الدین در این جفت پیروز شد. اسکندرزاده احسان، یوسف جهانی. حالا دوستان ارجمند پهلوانان دیگر برای تطعیم دعوت کرده می شوند. اسکندرزاده احسان و جهانگیر یوسپوف. اسکندرزاده از ولایت سوخت در مرحله اول در روی تطعیم نبود، یعنی او هم رقیب نداشت و رقابت ها رو از دور خوب یکش نیویی شروع کرد اکنون. ولی جهانگیر یوسپوف در مرحله گذشته بر مقابل مسلیدین حسنوف از دسته خطلان یک رقابت کرده بود. و حالا ما این جفت رو میبینیم بعدن جفت دیگر رو و معین میکنیم آخرین جفت دور 4 یک نهایی رو. معین میکنیم آخرین جفت دور 4 یک نهایی رو در چمپیونات جهان بین جوانان.
Искандарзода дубора омода мешавад. ва идома медиҳанд рақобатро паҳлавонон. бисёр хуб аз камарбанди рақиб мекунад инҷо Искандарзода ва аммо натавонист дар ин ҳолат коре кардан. Oliver va Kishvarov Sermon Шишиноботи Искандарзода ипон. бале ӯ бо қувваи тоза ба майдон омада буд ва инҷо ипон насиби ӯ мешавад. G'olibiyat nasibi Iskandarzoda Ehson. ва эҳсон Искандарзода акнун дар даври чаҳор якниҳоии чемпионати ҷаҳон чемпионати Тоҷикистон байни ҷавонон аст. Rizozoda охирин ҷуфт дар ин марҳила. Mahfuzullo. дӯстони арҷманд Jami 100 kilogramm. таваҷҷӯҳ мекунем Ustopirov Farahmad. ба охирин ҷуфт дар даври якниҳоӣ. Ustopirov Farahmad. Qandukov Mohruf. ва шурӯъ мешавад акнун рақобат дар вазни зери 81 кило. ин охирин ҷуфт аст дар даври якниҳоӣ. инҷо Маҳфузулло Рӯзиев бар муқобили Юсуфзода аз дастаи Душанбе 1 дар рӯи татами дастбагире бонанд. ва идома меёбад ин сабқат. талошои Юсуфзода ӯ аз камарбанди рақиб мегирад ва мебинем ки чӣ кор хоҳад кард. бо тамоми нерӯ инҷо рақибро фишор медиҳад бо пойҳои худ ва дасти ӯро гирифтанӣ аст барои фишор додан, аммо Рӯзиев аз ин ҳолати мушкил тавонист берун омада. Oliver va G'aniyev Musoxon dod meshavad. Va maydon da'vat karda meshavad Odinazoda Mirzoyev. Tayyori binad Karimzoda. ҳоло то ин ҷо дӯстони арҷманд ҳатто касе шидо намегирад, новаста аз ин ки имтиёзе надоранд. Vazni jami 100 kilogramm tayyori bilan Ustopirov Farahmad. Qandukov Mohruf. акнун шидои аввал ба Юсуфзода ва баъдан ба Рӯзиев. хуб, ҳар нафаре ки инҷо пирӯз шавад бар муқобили Искандарзода Эҳсон
дар даври дигар рақобат хоҳад кард ва ин Юсуфзода аст дӯстони арҷманд. Юсуфзодае ки G'olibiyat va Yusuf дар даври гузашта Зоҳирзода Абубакрро аз ноҳияи то бемарказ шикаст дода буд. Инҷо ҳам музаффар меёбад ва дар ҳар ду рақобатҳо хеле зебо пирӯз мешавад ин паҳлавон аз тими Душанбе 1. Jumazoda Abdusamad, Fazlulloyev Usmon. ва баъди чанде рақобатҳои даври чаҳоряк ниҳоӣ шурӯъ хоҳанд шуд дар вазни 81 кило. вале дар ин миён мо сабқатҳои вазни то 100 килоро хоҳем дид дӯстони азиз. дар вазни ҷамъи 100 килограмм ҳоло баъди чанд лаҳзаи дигар ба майдон хоҳанд омад. аз дастаи Душанбе 2 Усмон Нарзуллоев ва аз вилояти Суғд Абдусамад Ҷумазода. дар вазни ҷамъи 100 кило ин ду паҳлавон ҳоло рақобатро шурӯъ карданд. ин албатта ҳоло аз вилояти Суғд Фараҳманд Устопиров аст яке аз онҳо ва нафари дуюм аз Бадахшон Маъруф Гандуков. мо ин сабқатро мебинем. баъдан ҷуфти дуюм дар вазни ҷамъи 100 кило ин Абдусамад Ҷумазода ва Усмон Назруллоев аст ки ҳоло дар навбатанд онҳо. шояд баъди ин сабқатҳои паҳлавонони вазни ҷамъи 100 кило рақобатҳои дигаре ки ҳоло бояд дар даври чаҳорякниҳоӣ байни ҷавонони то вазни то 81 кило идома дорад онҳо баргузор шаванд. инҷо аввалин шидо ба Гандуков аз Бадахшон додаст шуд. ма шидою гирифта мешавад, яъне бекор карда мешавад. кӯшиши Устопиров. бол аз камарбанди Устопиров мегирад Гандуков. лекин инҷо коре карда натавонист ва дубора аз марказ рақобат шурӯъ хоҳад гашт.
خب حالا این دفعه فکر میکنم دیگر شیدوی گندوکوف رو دوباره پس نمیگیره داور. استوپیروف از نه آستین برزده است برای رقیب رو شکست دادن، اما در همین حالت معروف گندوکوف توانست که از رقیب رها شود. دقیقه آخرین در رقابت پهلوانان وزن جمعی 100 کیلو استوپیروف و گندوکوف ادامه می‌یابد و خب شیدوی دوم برای گندوکوف الکی داده شد به خاطر اونه که او خیلی فعالی کم فعالی نشان داده ایستاده است. و اگر همین طور رقابت رو ادامه دادن بگیرد پس خنساک مکی هم از احتمال دور نیست که برای او به میان بیاید. Boliviyat va Odin Zoda Zikrullo dori meshavad. Ba maydon da'vat karda meshavad Karim Zoda Muzamir Davlatov Jangirxon. Ba'd az in quvozmoyi tayyori bilan pahlavononi vazmashon to 100 kilogramm. Mallayev Muhsin Aliyev Yahyo. خب اینجا بازم استوپیروف کار کرده نتوانست. معلوم است که گندوکوف الکی خسته گردیده است. والا استوپیروف کوشش میکنه در ثانیه‌های آخر دست رقیب را بگیرد، اما اگه 3 ثانیه دیگر وقت دارند آنها افتیدن و اینکه این در زمین چرخیدن از طرف پهلوانی جودوگی سفید داشته. خب اکنون رقابت ادامه می‌یابد و برای نرزولایف یک وزری داده شده است محض برای همان حالتی که بود. دوباره شروع می شود رقابت. Boliviyat va Karim Zoda Muzamir dori meshavad. باز یک تلاش دیگر از طرف نرزولایف. اما نه، اینجا کسی به نتیجه نمیرسد، هرچند خب به تخت پشت زد در همین حالت. جمعه زوده از دسته سوق و اینجا اکنون دوستان ارجمند ایپون نصیب نرزولایف می شود و او به دور دیگر رفت. و مقابل استوپیروف در دور فینالی در وزن جمعی 100 کیلو رقابت خواهد کرد. حالا صحنه تکرار را میبینیم که چگونه نرزولایف رقیب خود را وادار کرد که
ба пирӯзӣ бирасад. хуб, акнун дӯстони арҷманд, мо таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобатҳои ҷуфти дигар. дар вазни зери 81 кило аллакай рақобатҳои даври чорякниҳоӣ оғоз ёфтанд ва инҷо аз дастаи душанбе 1 Сунатулло Мусоев дар рӯи татами аст ва ӯ бар муқобили дават карда мешавад мусоев сунатулло, нозир муҳаммадзода, ҷунайдулло. Назаров. ва инҷо чӣ шуд? Барои мо ипо нишон доданд. Чӣ ҳолате рух дод? Бокиёв. Фамилия чия бача? Сунатулло Мусоев ва Нозир Муҳаммадзода аллакай дар рӯи татами ҳастанд ва дубора онҳо шурӯъ мекунанд рақобатро. бале, ҳама чиз аз сари нав оғоз мешавад ва дар даври чорякниҳоӣ Мусоев ва Нозир Муҳаммадзода бо ҳам акнун рақобат хоҳанд кард. ва кӯшиши Мусоевро мо мебинем. сари зону нишастанҳо ва сари китф бардоштанҳои ӯро. вот чӣ қадар як пойзании хуби Мусоев ба хотири ин ба ӯ ва заре медиҳанд ва акнун дар партер идома медиҳад рақобатро Мусоев Сунатулло. Голибият ба Маллаев бисёр хуб куштин гирифта истодааст Мусоев ва аз аввал ҳам ҳамин гуна буд. ин паҳлавон дар рақобатҳои қаблии худ, масалан дар даври 16-ниҳоӣ муқобили Бекназарзода аз ноҳияи тобии марказ хуб куштин гирифт. баъдан муқобили Фирдавси Баҳодур дар даври гузашта ва ҳоло акнун бар муқобили Нозир Муҳаммадзода Ҷунайдулло ӯ сабқат карда истодааст. Нозир Муҳаммадзода муқобили Рустам Назаров аввал рақобат кард, баъдан муқобили Шоҳрӯз Ғуломов ва тавонист ки то ба даври чорякниҳоӣ биёяд. яъне ин сабқати сеюм аст барои ҳардуи ин паҳлавон дар ин мусобиқа. ва зари Мусоев гирифта шудааст аз ӯ. боз як пойзанӣ бениҳоят бо суръати ӯ. Нозир Муҳаммадзода аллакай як шидо мегирад. خب ادامه می‌یابد سبقت، ادامه می‌یابد رقابت. کوشش نوبتی مصاف و تا آخر حرکت خود را ادامه می‌دهد در این لحظه. اما تا حال از این جفت کسی موفق نمیشوند. البته آنها خوب میفهمند که اکنون در این مرحله پیروز شدن یعنی چی؟ یعنی به دور نیم نهایی مسابقه میروند در وزن خود.
шидои дуюм аллакай ба Нозир Муҳаммадзода дода шудааст ва як вазаре ҳам дорад Мусоев. Аз оғоз Мусоев хеле фаъол буд. Як ҳаракати хуби дигари ӯ ва ин ҳолат чӣ гуна баҳо дода мешавад? ҳоло худи Сунатулло Мусоев ҳам интизор аст. ҷои Нозир Муҳаммадзода ва мавқеи худро аз даст дод дар ин ҳолат. Асиякоми ба миён меояд ва пеш аз муҳлат акнун таслим мешавад Нозир Муҳаммадзода ва Сунатулло Мусоев. ғолибият ба Мусоев. аввалин иштирокчии даври нимниҳоӣ мешавад. хуб, инҷо Ғафуров бахтовар бар муқобили Нюзбуқи Воқиев рақобат мекунанд акнун баъди чанд лаҳзаи дигар. دوستان ارجمند اکنون بختیار غفورов و Воқиев барои татами омаданд ва ғолиби ин ҷуфт муқобили Сунатулло Мусоев дар даври нимниҳоӣ хоҳад буд. инҷо мураббии Воқиев ором карда мешавад. ғолибият ба Сабзалиев Парвиз дода мешавад. ба майдон даъват карда мешавад Бурҳонзода Шомихурд, Мақсудов Аҳлиддин. Тайёрӣ бинанд. чӣ қадар хуб Ғафуров инҷо рақобат кард, чӣ қадар хуб ӯ аз ҳолати мушкил берун шуд ва инҷо акнун Воқиев дӯстони арҷманд рақиби худ Ғафуровро дар ҳолати асиякоми мегирад ва нигаҳ дошта истодааст ӯро. аллакай 10 сония пушти сар шуд ва ипон нишон дода мешавад. шояд ба хотири оне ки ҳамон лаҳзаи партоб кардан аллакай як вазари дода шудааст барои паҳлавони ҷудогии кабуд дошта аз дастаи суғ Воқиев. ба ҳар ҳол интизор мешавем қарори додаронро. бале дӯстони арҷманд, Воқиев пирӯз мешавад ва ба даври нимниҳоӣ меравад. акнун бар муқобили Сунатулло Мусоев ӯ рақобат хоҳад кард дар даври баъдӣ. ғолибият ба Воқиев дода мешавад. даъват карда мешавад Муъминов Панҷшер, Шаҳобиддини Исломӣ тайёрӣ бинанд. Искандарзода Эҳсон Юсупов Муаммад. ғолибият ба Бурҳонзода Шомихурд. акнун дӯстони арҷманд дар даври чорякниҳоӣ аллакай ҷуфти сеюм
барои татами меояд ва بعد از این بازمانی تیاری муминов аз дастаи душанбе 1 бар муқобили шаҳобиддин аз хатлон 2 рақобат доранд дар рӯи татами. علیشو قلندرов مبارکشو ва ин рақобат хеле ором оғоз мешавад, на ба монанди масалан сабқати ғафуров ва боқиев ки чанд лаҳза пештар мо дидем ва товар ҳам ба ин хотир ба ҳарду ин паҳлавон шидо медиҳад аллакай дар дақиқаи аввал. боз дошта мешавад бозам рақобат ва барои нодуруст гирифтани сари остини рақиб шидои дуюм ба шаҳобиддин аз дастаи хатлон 2 дода шуд. خب اشتراکچی سیومی مرحله نیم نهایی محض از آن همین جفت معین خواهد شد. او چقدر پرتابی عالی از طرف مومینوف. و در پارت رقابت را ادامه میدهد. شهاب‌الدین دو شیدو دارد اکنون، لیکن مومینوف نابست از اینکه تلاش کرد اما اون پرتابی و بدن کشیشش هم به نتیجه بود. Йохан Сокимаки, бале дӯстони арҷманд, огоҳии сеюм ва Шаҳобиддин аз идомаи сабқато акнун бенасиб монд ва Муминов бошад ба даври дигар рафт. Муминов дар даври нимниҳоӣ аст ва рақиби ӯ аз байни паҳлавонон Юсуфзода ва Искандарзода Эҳсон маълум хоҳад гашт. وزنی جمعی 100 کیلو تیاری بیند уступиро. ва акнун аввал ин рақобат мешавад ва баъд ин аллакай финали ҷамъи 100 кило баргузор хоҳад гашт. Искандарзода аз дастаи суғд ва Юсуфзода аз дастаи Душанбе дар рақобат ҳастанд. хуб охирин иштирокчии даври нимниҳоӣ дар вазни зери 81 килограмм ҳоло муайян хоҳад шуд аз ҷуфти Искандарзода аз дастаи суғд ва Юсуфзода аз дастаи Душанбе. хуб ғолиби онҳо бар муқобили Муминов ки чанде пеш Шаҳобиддинро шикаст дод, куштин хоҳад гирифт. инҷо аз камарбанди рақиб мегирад Юсуфзода, медорад аниқтараш, вале ӯ дар ин ҳолат натавонист коре карда. агар ба рақобатҳои гузаштаи Юсуфзода мо таваҷҷӯҳ кунем, Зуирзода Абубакрро аз ноҳияи тобеи марказу дар даври муқаддамотию ин ки дар даври аввал шикаст дод
اینجا شیدو نشان داده می شود با هر دو پهلوان. بعداً بر مقابل محفوظالله روزیف در دوره یک نیویی رقابت کرد. رقیب دومی خود را هم خیلی آسان مغلوب کرد یوسف زاده. ولی اکنون این دفعه بر مقابل احسان اسکندر زاده، یکی از پهلوانان خیلی فعال دیگر در همین وزن، میبینیم که رقابت برای او آسان نیست. تیاری بینند امامزاده بهرام مجیدوف عبدالاحد. قواهای پهلوانان تا جای برابر به چشم میرسد. دوباره باز میدارد رفتی رقابت را و شیدوی دویم برای فعال نبودن، برای کمتر حرکت کردن و نشان داده شد و اکنون هر دو پهلوان گویا که بعد این محرک‌هایشان به کار در آمده باشد. یک باره با سرعت خیلی تیز اینجا مقابل هم رقابت میکنند. کوشش نوبتی یوسف زاده و رقیب از شنگولی او رها شد. سری استینی اسکندر زاده میگیرد و چون از کمربند رقیب اما تمام این تلاش ها تا اینجا به نتیجه است. 50 ثانیه دیگر فرصت دارند پهلوانان. البته این تنها وقت اساسی است. مربی اسکندر زاده کمی اینجا صدا بلند میکند و خلل میرساند به رفت رقابت. در هر یک حالت نازک این رقابت میتواند خنثی کمکی برای یک پهلوان به میان بیاید، به خاطر آنه که هر دو ملکه دوشیدایی دارند. یوسف زاده در زمین نگه داشته می شود و حالتی از یکمی است یا نه؟ نه. حالا اکنون شروع می شود گلدن سکور. یوسف زاده که در دو دوره گذشته رقیبان خود را در اولین کوشش‌هاش مغلوب کرد، اینجا بر مقابل اسکندر زاده از دسته سوخت. حالا خیلی عاجز است. البته یک جفت در دور نیم نهایی معلوم است، این سنت‌الله موسایف و باقیف و مومینوف هم چند لحظه پیشتر به دور نیم نهایی رفت. تنها آخرین اشتراکچی دور نیم نهایی در وزن زیر 81 کیلو باید که از این جفت معین شود. کوشش‌های نوبتی یوسف زاده در پارت رو باز هم نمیتواند به طور ضروری عمل کند. و حالا داور اشاره میکند که از نوارهای تکراری یا اینکه از همون
даврҳои суст карда шуда инҷо бубинанд ва баъдан доварон муайян кунанд ки ин ҳолат чӣ гуна бояд баҳо дода шавад. лаҳзае ки юсуфзода рақибро маҷбур кард то дар замин ба тахтапушт қарор бигирад, ҳарчанд онҷо ҳолати хуб онқадар фаҳму набуд. Акнун дӯстони арҷуманд, Юсуфзода ба даври нимниҳоӣ мебарояд ва ҳамин тавр муайян мешаванд чаҳор иштирокчӣ дар даври нимниҳоӣ дар вазни зери 81 кило ва мо гузориши худро идома медиҳем. ман Иномиддин Аҳмадзод будам. дар идома шораҳи гӯштин Муродло Тешаев рақобатҳоро барои шумо шарҳу тавзеҳ хоҳад дод. Ҷумазода Абдусамад тайёрӣ бинанд. Гандуков Маъруф, Нарзуллоев Усмон. акнун дуруд ба ҳамаи шумо мухлисон ва дилбохтагони гӯштини ҷудо, мунафароне ки тоза ба телевизиони варзиш пайвастанд. рӯзи дуюм аст ки чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо дар шаҳри Хоҷанд идома дорад. Устод Пиров бо як вазари алакай ҷумазадаро паҳлавони суғдиро дар қисматҳои чаҳори якниҳоӣ пеш мегузарад. ин вазни ҷамъи 100 кило аст. имрӯз ҳамчунин паҳлавонон дар вазнҳои мухталиф, анектараш дар вазни то 81 то 90, 100 ва ҷамъи 100 кило рӯи майдон меоянд. инҷо ду паҳлавони суғдӣ миёни ҳамдигар гӯштин мегиранд. Устод Пиров бо ҷудогӣ сафед аст ва ҷумазода бошад бо ҷудогӣ кабо гӯштин мегирад. Устод Пиров аз соҳаи Устод Пиров аст. дубора барои паҳло овардани рақиб муваффақ шуд ва ин тариқ ба давраҳои муҳим рафт. Ғолибан ба Устод Пиров Фарахманд дода мешавад. Фарахманд Устод Пиров. ҳолати такрорро мебинем. ду вазари ба суди Фарахманд буд. вазни ҷамъи 100 килограмм даъват карда мешавад. Гандуков Маъруф, Нарзуллоев Усмон даъват карда мешавад. ин вазни ҷамъи 100 кило Гандуков аст. муқобили Назруллоев куштин мегиранд. Гандуков бо ҷудогӣ сафед ва Назруллоев паҳлавони шаҳри Душанбе бо ҷудогӣ кабуд аст. вохӯрӣ тасаллубахш вазни 81 килограмм тайёрӣ бинанд. Бекназарзода Зиёратшоҳ Фирдавси Баҳодур. вохӯрӣ тасаллубахш тайёрӣ бинанд. Бекназарзода Зиёратшоҳ Фирдавси Баҳодур. вазни 81 кило. ин вазнҳои ҷамъи 100 кило ҳастанд ки бо ҳам мубориза доранд. дирӯзи қадар мухлис бисёр буд. имрӯз дар маросими ифтитоҳ фақат мухлисон буданд. пеш аз набардҳо мухлисе набуд. имрӯз ҳам ин толори бошукӯҳ оре аз мухлис аст ки дар ҷараёни чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо баргузор мегардад. Гандуков
кам фаъол аст. чанд боре буд ки Назруллоев барои паҳло овардани рақиб ҳаракат мекард. шидои дуюм барои Гандуков нишон доданд ва шидои сеюм Хансоки боки хоҳад буд. ҷавонони ҷамъи сабкина. ин ипом аст. Назруллоев ва заре нишон доданд ва ҳолати нигоҳ доштан дар замин асайкоми ҳолати барои Назруллоев пирӯзӣ овард ва ҳамин тариқ ӯ ба қисматҳои минбар рафт. Г'оибият ба Назруллоев усмон дода мешавад. ба майдон даъват карда мешавад паҳлавонони вазнашон 200 килограмм бо фурёи тасаллобахш Муносибов Умар Алиев Яҳьё. инҷо эълон мекунанд барои омодагӣ ба рақобатҳои тасаллобахш. Вазн 81 килограмм вохӯи тасаллобахш Бекназарзода Зиёратшоҳ Фирдавси Баҳодур даъват карда мешавад. тайёрӣ бинанд Якимов Бахтовар Маҳмад Дализода Муҳаммад Саид. вохӯи тасаллобахш вазни 81 кило. такроран даъват карда мешавад. Бекназарзода ҳоло рақобатҳои тасаллобахшро даъват Зиёратшоҳ мекунанд. намояндаи тобеи марказ Фирдавси Баҳодур намояндаи Душанбе 1 даъват карда мешавад. такроран чида мухлисон дар ин ҷо ба чашм мерасанд, яъне ками дар кам ва ҳоло даъват мешаванд ба паҳлавонон ҳозир ҳастанд ва лаби татами омаданд. Мирзоев Диловар Мирзоев Кароматулло. такроран даъват карда мешавад. Бекназарзода такроран даъват мешаванд пай дар пай. Зиёратшоҳ намояндаи тобеи марказ намояндаи Фирдавси Баҳодур Баҳодур ҳозир шуд ва рақибаш ҳоло нест. Бахтовар Маҳмадализода Муҳаммад Саид. вақт аллакай меравад. бояд тибқи қоидаҳои гӯштини ҷудо кор кард. ҳар чизе ки буд даъват намоянд, ғолибро эълон кунанд. дар ҳоле ки мунтазир шуданд ки имрӯз одат мешавад фардо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ба ҳамин шакл дер мемонанд ва ҳатто дар кор шавад барои доварони байналмилалӣ даст мекунанд ки чӣ шуд ки моро шидод. ҳоло Алиев Яҳьё. дар ин ҷо Фирдавси Баҳодур мекунанд бе рақиб ғолиб эълон мешавад. аз сабаби ба майдон набаромадани намояндаи тобеи марказ Бекназарзода Зиёратшоҳ ғолибият ба Фирдавси Баҳодур дода мешавад. Фирдавси Баҳодур ҳамин тариқ барои ҷои сеюм гӯштин мегирад. Ғолибият ба Муносибов. яке давида даъват навида карда меҳмонад. мешавад. Ба Муносибов Умар дода мешавад. ба майдон даъват карда вазни 81 кило даъват карда мешавад. Якимов Бахтовар намояндаи Хатнон 1 Маҳмадализода Муҳаммад Садо намояндаи Душанбе 1 даъват карда мешавад. Мирзоев айдар ҳам даъват мешавад ва паҳлавонон дер мемонанд ба навардҳо. Давлатов Ҷангихон.
ки сари вақт паҳлавонон ҳозир تکرارا бошанд دعوت کرده ки میشود дигар ҳоҷат барои такроран даъват یتیم набошад. بختاور نماینده خطلان یک محمد علی زاده محمد صدا نماینده دوشنبه یک ин толори оре аз мухлис шаҳри хоҷанд аст дар чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба куштини ҷудо байни ҷавонон ҳоло ҷуфте омад ба фикрам تیاری بینید سعیدو аз ҷуфте ки майдоне ки мо дорем аз он аст. یتیمو بختاور نماینده خطلان یک محمد علی زاده محمد سعید نماینده دوشنبه یک بچه ها خونه را یا بروی نه بچه ها ва хобурда ҳамонам ҳастанд ин паҳлавононе ки пай дар пай аз ҷониби роҳии майдон даъват мешаванд вале ба майдон ҳанӯз наомаданд. бигзор вақтро нигоҳ кунанд тибқи қоидаҳои куштини ҷудо дар ҳолати ҳозир нашуданд, пас ғолибиятро ба ҳариф тақдим намоянд. маҳмад ализода نماینده خطلان یک یتیمو بختاور ятиму бахтовар нест. ای نماینده ها خواهش کرده میشه که ورزشکاراتون رو آماده کنید боз набарди از سبب به میدان نبرآمدن боз ғолибияти бенабард محمد علی анехта زاده محمد بوده می شود муҳаммад дар ин ҷо бе рақобат ғолиб шуд. пай дар пай мерафта бошад ин سعیدов шакли алишер аминов мусо аминов муссо ва алишер аз рӯе ки кумитаи тадорукот кор дар ҷӯшу хуруш аст, вале паҳлавонон аз чӣ бошанд ки ба майдон намебаранд. боз як паҳлавони дигар берақиб ба майдон омад. аминов аст. мустафо фарзанд яке аз паҳлавонони номдор мураббиёни номдоре ки паҳлавонони хубро тарбия кард. мустақим аминов دعوت کرده باشد سعیدов نماینده تابع مرکز саидов ҳамдиёрони азиз, ин сеюмин рақобат аст, сеюмин даъват аст ки берақобат анҷом меёбад از سبب ва пай дар пай غالبیت به паҳлавонон бо مساوی сабаби می‌شود. ҳузур надоштани рақибон дастболо мешаванд. دعوت کرده می‌شود زاهدزاده ابوبکر روزیه محفوظالله زاهدزاده ابوبکر نماینده تابع مرکز روزیه محفوظالله دعوت کرده می‌شود تیاری بینید فیردوسی بهادر ҳоло ки аз канори кабуд паҳлавонон меомаданд, ин навбат акнун иваз карданд ва аз канори сафед паҳлавон ҳозир шуду рақиби ҷудоги кабуд пӯшида дар майдон аст. ҳозир мешавад ё на? ин саволест чун пештара беҷавоб. ҳозир шуд. акнун дӯстони азиз, билохира мо рақобат
рақобатро ҳам тамошо мекунем баъд аз пай дар пай беҳарф омадани паҳлавонон. зоҳидзода ҷудоги сафед ба бар кардааст ва розиев бошад бо ҷудоги кабуд ба майдон омадааст. 81 кил рақобатҳои тасаллубахш аст. تیاری بینم فیردوسی بهادر نازی محمدزاده جنیدالله ҳоло пай дар пай ҳуҷумҳо барои ба даст овардани имтиёзҳо аст. голибият ба мирзоев кароматулло дода мешавад. ба майдон даъват карда мешавад охунов охун давлатов ҷангихон. тайёрӣ бинанд. муаллимшоев алишо ҳомидов. зоҳирзода камфаъол аст аз розиев дида. барои зоҳирзода аввалин бор шуда нишон доданд ба хотири камфаъолӣ буд. ишора ба зоҳирзода мекунад то камтамом ислоҳ намояд. شماره پهلوان است. این نوبت سلامه که از جانب روزیف بود نتیجه نداد.
суст ва бесора куштин мешавад. ва ин куштинҳо گل بیاد و در دولت مسابقات جنگی بین‌المللی خان داده می شود. ҳеҷ имконе با میدان دعوت کرده می شود معلم شویو علی شو حامیدوف آذرخش تیاری بیند مجیدوف عبدالاحد عبدالرحمانوف بهروز ва заре розиев аст. ва ҳамин тариқ вақт ба анҷом мерасаду ва тасаккуми вақт ба анҷом расида муроҷиат барои доштан аст як назари розиевро ғолиб гардонад. غلبیت و روسیه داده می شود. فردوسی بهادر نازیر محمدزاده دعوت کرده می شود. فردوسی بهادر نازیر محمدزاده دعوت کرده می شود. تیاری بینم محمد علی زاده محمد غفورов تیاری بینم. инҷо ҷуфти навбатӣ даъват шуд. фирдавси баҳодур бар муқобили нозир муҳаммадзода куштин мегирад. дар вазни то 81 кило рақобатҳои тасаррuf шаст. ҳолати сайкоме барои фирдавс. як назари аллакай адил шуд. панҷ сонияи дигар мебарад. ин тариқ фирдавси баҳодур ғолиб эълон мешавад. خیز بچه غالبیت و فردوسی بهادر داده می شود. دعوت کرده می شود محمد علی زاده محمد سعید غفورov بختیار تیاری بینم امینov موسی شاهبدین اسلامی ин дидори навбатӣ миёни ду паҳлавони ҷадид аст. яке муҳаммад ализода муҳаммад саид ва дигари бахтиёр ғафуров.
گشتن و یکی را رقابت های تصمیم شست. حالا برای ادامه نبرد محمد علیزاده با غفورов گشتین را پیش میبرند هر دو برای یک آذر نزدیکی داشتند. غفورov این اولین بار شده است که برای گشتین خود نگرفتن این جفت از جانب رفیقی نشان داده می شود. این بار است غفورov بختیار همین طریق نصب شد. غالبیت بر غفورov داده می شود. دعوت کرده می شود. امینov موسی، شهاب‌الدین اسلامی تیاری بودند. روزی اسکندرزاده باید با معلم شویان علی شویان با میدان دعوت کرده می شود. مجیدov عبدالرحمانov تیاری بیدن پهلوانان وزنی 100 کیلوگرم وخوری های تسلا بخش مناسبov تیلابov مصطفی امینov موسی امینov انیکترش با شهاب‌الدین گشتین را آغاز کردند در رقابت های تسلا بخش بود و اینجا شهاب‌الدین پشت پای رقیب بسیار عالی مانعیت گذاشت و دو شانه زمین افتید موسی امینov. غالبیت به شهاب‌الدین اسلامی داده می شود. دعوت کرده می شود. روزیه محفوظالله اسکندرزاده دعوت کرده می شود.
ببینید چگونه عملی زیبا رو با کار بود. پهلوان جداگی کرده شده. تکرارا دعوت کرده میشود روزیف اسکندرزاده احسان دعوت کرده میشود. تیاری بینند. اکنون انتظارم تا جفتی نو به میدان میآید. جفتی نو را تشکیل میدهد. روزیف با جداگی سفید بر مقابل اسکندرزاده پشتین میگیرند. اولین حرکت از جانب اسکندرزاده بود ولی به نتیجه در وزن تا 81 کیلو رقابت های تسلا بخش می شود. اکنون که داور من کرد و همین لحظه روی هر دو شدنشون داد. شده را برای روزیف نشان داد داور. سیمی شده برای اسکندرزاده پیروزی آورد و برای روزیف باشد خمساکی بابک. اسکندرزاده بودا میشود. دعوت کرده میشود. وزن جمعی 100 کیلو.
وزن جمعی 100 کیلو دعوت کرده می شود. اوستوپیرov نظارov نرزولویov اوستوپیرov نرزولویov دعوت کرده می شود. تیاری بیناد جمعزاده عبدالصمد گندوکov معروف تیاری بیناد وزن جمع 100 کیلو به میدان می آید اوستوپیرov. این نوبت بر مقابل نصراللهیف. او این ضربه پا بود. فکر میکنم داور باید نگاه میکرد این حالت را. نصراللهیف شده و اولین بار نشان دادند. اوستوپیرov باشد فرهمند. حالا یک قدم در پیش است. اولویت به عبدالرحمنov داده می شود. دعوت کرده می شود پهلوانان وزنشان 200 کیلوگرم با خوریای تسلح بخش مناسبov کلاب تیاری بیناد مقصودov نمازov. حالا گوشتی نگرفتن نصراللهیف دوباره بر او احتمال است که شده. گوشنا من کنیم دو شده برای نصراللهیف است. شده سیوم میتواند که خنساکی بکشد. تسکامی میدارد نصراللهیف. بسیار امکانیتی خوب بود ولی این امکانیت را از دست داد. اوستوپیرov هم شده نشان دادند. بسیار حالتی خطرناک. Azar اینجا
тартиби хуби либоспӯшӣ ё татами барои ҷопониҳо зебанд аст. Бисёр аҷиб. ҳатто гӯштин мегиранд, ларзаи домани онҳо яктараф меравад. Сарена бо ҳамин шакл. غالبیت بر تیر دعوت داده میشد شامه یک دعوت کرده میشد مقصود акнун як бори дигар барои ҳамдигар гӯштин мегиранд. تکرارا دعوت کرده میشد مقصود شامه یک نمازov شامه یک تیاری بیناد وزن 90 کیلوگرم مومینوف عبدالرحمن ин партов аз ҷониби Устропиров буд. Алимшоев Алимшо тавассути саромат эҳтимол аст ки хансоки мурки матъ мешавад, эътироз мекунанд баъзе аз нафарон. дар ҳоле ки ҳар ду гӯштини худ намегирад, бисёр заифона гӯштин мегиранд. хаста шудагӣ барем гӯштини онҳои дом. غالبیت با مقصودov داده میشود шидои сеюм барои Устопиров ва Хансоки Мурки. Назруллоев دعوت کرده میشود اخیر تصادف وزن 90 کیلوگرم чӣ навор аст? با علیمشایov علیمشاه ولایت مختار کوهستان بدخشان عبدالرحمن як қарори довар барои нишон додани Хансоки Мурки ва дубора баргашта аз иқдоми хеш ҳатто ки тариқи даст ишора кард ва Сарена гӯштин мешавад. аҷаб гӯштине. تکرارا دعوت کرده میشد با علیمشایov
ولایت دکتر کیسانی بدخشان عبدالرحمانov شهرنای توبه مرکز وزن 90 کیلوگرم بحث می رود چی باشد اینجا که اینقدر دور و دراز قرار داده میشد با حجمه بشه گناه که اشاره کردن با حجمه میگوید. خب برای چند ثانیه دیگر و گل مسکو نزدیک شدن اکنون گل مسکو تکرارا دعوت کرده میشه وزن 90 کیلوگرم با علی شو ولایت دکتر کیسانی بدخشان عبدالرحمانov بهروز شهرنای توبه جمهوری تلاش‌های آنها برای اسایکو می آوردن است و بدخشان معلم شویو با هم مبارزه کردن است. علی شو نماینده ولایت دکتر کیسانی بدخشان تکرارا دعوت کرده شما علی شویو علی شو ولایت دکتر کیسانی بدخشان اشتاپیروف در گل مسکو رقیب را شکست داد. وزن 90 کیلوگرم تیوری بینم میرزویف کیلووات شنبه یک دولت جهان خطلون 2 گندوکوف جمعزاده تیار بیند وزن 81 مافوری های تسلح بخش فیردوسی وزن باومو 90 کیلوگرم تیوری بینم غفور میرزویف کیلووات شنبه یک دولت جهانگیر خطلون 2 اینها پهلوانان جمع 100 کیلو گندوکوف بر مقابل جمعه زاده رشتن میگیرد. زره حالت دادن دست بود نشد. گندوکوف
یک و زره اندوکوف را پیش میبرد. جمالزاده در پیش است. شاید همین وضعی آنها را تو با آخر برد. این حالت رو تکرار و تکرار نمایش میدهند. کنون همین طریق پهلوانی که در این دیدار گلبیان پهلوان و واقعی بود جرمزاده با جداگی سفید. دعوت کرده باشد فردوسی بهادر، غفورов بختیار. تیار بینم.
фирдавс бо ғафуров дар вазни то 81 кило ба майдон مالیات و معلم شویف علی شو داده می شود ولایت مختلف کریستانی بدخشان دعوت کرده می شود میرزویف دیلوان دوشنبه یک دولتov جنگیخان خطلان 2 аз ҷониби ғафуров ҳолати ла додани даст пеша карда шуд ва баъдан аз ин қасд баргашт. ин аксуламале ки барои фирдавс ҳанӯз натиҷа набудааст. ипон баъдан мегӯяд ба ғафуров. غالبیت به غفورov بختیار داده میشه. تیاری بیند برای فینال برآمدن وزن 90 کیلوگرم کیشورov سومون دوشنبه یک غنیوف موساخان خطلان 2 شهاب‌الدین اسماعیل اسلام اسکندرov احسان تیار بینر واخوری‌های نیمنی‌های موسایف شهاب‌الدین бо ҷудогии сафед муқобили искандарзода куштин мегирад. бо ҷудогӣ кабуд рақобатҳои тасаллобаш. шаҳобиддин камфаъол аст аз искандарзода дида. партоб ҳанӯз натиҷае надорад.
Искандарзода бо як вазаре дар пеш аст. Сайко меомадан наздик аст. акнун Искандарзода бо як вазаре ҳамчунин 10 сонияи дигар мехоҳад рақибро зери чунон бард. ва ҳамин тариқ дастбор шуд. غالبیت و اسکندرزاده احسان. موساєв Синатуллой, Боқиев Ниёзбоқӣ. Тайёр бинанд Муъминов Паншер, Юсуфзода Муҳаммад. мусоев бо боқиев дар вазни то 81 кило дар қисмати нимниҳоӣ куштӣ мегирад. мусоев шаҳри душанберо маърифӣ мекунад ва боқиев бошад вилояти сурдро. дуюм бор аст ки мусоев бо ин шакл ҳарефро афтодааст. дуюмин шудоро барои боқиев сабаби камфол будан нишон غالبیت و میرزاєв Кароматулло додано мешавад. вазаре даъват карда мешавад Кишваров Сомон Душанбеяк, Ғаниев Мусоҷон Хадронда. тайёре бинанд Одиназода Азем вилояти Суғд, Каримзода Амир Душанбеяк. инҷо вазаре ҳаре буд барои ҷаброн кардан фикр мекунам бисёр суръати пасттар буд вагарна аксаломалайки хеле хуб буд.
کار در زمین نتیجه نمیدهد. این دویم بار از حرکت و با قسمت فینالی می رود مصطفی. گلگرد بر موسا امضا میشه. دعوت کردم شهر مومینوف پنجشیر دوشنبه، یوسف زاده محمد دوشنبه. در قسم نیمه نهایی همچنین مومینوف با یوسف زاده محمد کشتین میگیرند. برای یوسف زاده شدای نخست را نشان داد. داور به نتیجه است. نیست نتیجه. یک شدای به هر دو. برای مومنوف شدای دویم نشان داد. محمد جان یوسف زاده یک قدم از رقیب در پیش است. تکرارا میخواد ببینید.
هیچ چیز نیست. غالبیت بر خانه استوجان داده میشود. خط دعوت کرده میشود ادینا زاده ولایت یسوع کریم زاده دوشنبه یک. وزن 100 کیلو برای فینال برآمدن تیاری بینم. مالای دوشنبه یک هیچ سوزالی نتیجه ندارد. ولایت مختار کوهستان بدخشان. برای ثانیه‌های آخر گوشتین است. یک شده را گرفتند از مومینوف. کار در گل مسکو. کوشش‌های بی‌ثمر. در گل مسکو هم هیچ چیز نیست. یک دقیقه بسیارتر میگذرد. باید این کارها را
این عملها را داور ببیند و قرار خود را در برای فاول و کم فاول برآورد. منظور به عرض پهلوان شیده می شود در حالی که گوشتی نبگیرند. مومنوف و امین غلام شد. فالشتک‌هایی که از جانب مومنوف است. اکنون با قدر مومنوف فاول شد. نزدیک 9-10 دقیقه گشتن است. حالا فقط شیدا است و تمام در تبلا، ولی این هم دو شیدایی است. حرکت‌های مومنوف پای در پای برای امتیاز پیدا کردن است.
бисёр гӯштини дурудароз, вале беимтиёз. ҳарду хаста мешаванд. گلگرد و آبی نزاده ذکر الله با مخیری نهایی برآمد. دعوت کرده میشود تا دروز همان می‌رود. وزنشون تا 100 کیلوگرم بخوری نهایی ملایف محسین سبزلیف پرویز تیاری بیند برهانزاده شامیخور مظفرزاده سوهیل ҳоло дубора барои гол истгоҳ даҳ дақиқа наздик фақат дар гол истгоҳ аст. бояд як қарор барояд ки дар ин ҷо ки фаъолу ки камфаъол аст. як гӯштине ки наздики 15 дақиқа меравад.
شاید توسط سر میآید. در گلدانسکام ادامه می‌یابد. دوامی نزدیک 10 دقیقه. اکنون یک طرف میآیند و کشتی را ادامه می‌دهند. فقط 10 دقیقه در گلدانسکو است. گلی بیاد با مالایف محسن داده می شود. همین طریق با واقعی نهایی برآمد. با میدان دعوت کرده می شود برهانزاده شامیخور، مظفرزاده سوهای. واقعی نهایی پای در پای هجوم ها می روند. بله. گویا آنها در قهرمانی جهان مبارزه می‌کنند. در 15 دقیقه بالا حتی فقط جریان نبرد 15 دقیقه که دوام نیم ساعت آنها کشته می‌کنند. نتیجه نیست. اگر گلدانسکام توقف نمی‌کنند زور اول می‌گیرند. اگر قدر دیگر لباس با ترتیب دارند احتمال است که نیم ساعت بالا یک گوشتی
молвият ба Бурхонзода Шомихпур дода мешавад. Ҳамин тариқ ба вохӯрии ниҳоӣ баромад. هر دو خسته میشوند. دوازده دقیقه بالا می رود گاردنسکا. دیگر نمیخیزند. از رو بگذار بگند. حجم میشود بود. خسته شدن که دیگر مایل برای گوشتن گرفتن هم ندارند. بعد از این قوازمایی تیاری بینن پهلوانان وزنشان تا 90 کیلوگرم وخوری برای جای سیوم در گلمی رقم 1 معلم شویف کریمزاده، در گلمی رقم 2 میرزویف کشورов. بالاخره اکنون یوسف زاده رقیب را دو شانزده می‌رفتند. دیگه 20 دقیقه از اینکه نیم ساعت بالا گوشتن گرفتند. با گلمی رقم 1 دعوت کرده می شود پهلوانان وزنشان تا 90 کیلوگرم وخوری برای جای سیوم معلم شویف علیشا کریمزاده موزامبیق، در گلمی رقم 2 دعوت کرده می شود میرزویف کرامت الله کشورov سامان. حالا تالار خالی است. توقف شاید شد. تکرارا به گلمی رقم 1 دعوت کرده می شود معلم شویف علیشا کریمزاده موزامبیق.
با داوران برمیگردند و گوشتین تکرارا به هر دو گلیم دعوت کرده می شود. گوشتین نه باز خواهد شد. واخوری برای جای سیوم معلم شایف کریم زاده میرزایف کشورov. آخری برای جای سیم اعلام میکنند. معلم شایف در میدان است. کریم زاده باید برای تطن کریم زاده مزامیر تکرارا دعوت کرده می برای شود. نشانی برنجی وزنی 90 کیلو گوشتین می شود. بعد از این دو خوازمایی تیاری بیدن پهلوان وزنشان تا 100 کیلوگرم. واخوری برای جای سیوم تیلبov مظفرزاده مقصودov سبزلیov. فلکه برای جای سیم هم اعلام می شود. الله کریم زاده هم به میدان آمد. معلم شایف با جداگی سفید بر مقابل کریم زاده با جداگی کبود برای جای سیوم وزن تا 90 کیلو گوشتین میگیرند. حرکت ها از هر دو جانب است. پرتاب وزن رسید معلم شایف. حالت تکرار را میبینیم بسیار خوب بود. حالت وزر اول داورمند میکند شدای اول را برای این جفت نشان میدهد. دیوم شده است برای معلم شایف. کار در زمین نتیجه نمیدهد. یک وزری حالا معلم شایف را با پیش میبرد. اکنون بار دیگر با هم چسبیدن است.
Шоев барандаи медали биринчи вазни то 90 кило. дар гӯлеми рақами як ғолибияк ба муаллим шоев алишор дода мешавад. ҳамин тариқ дар вазни то 90 килограмм сазовори ҷои сеюм гардид. ҳолати камар доштанро хуб истифода бурд муаллим шоев. ин аввалин назаре буд. тайёрӣ бинанд паҳлавонони вазни 100 килограмм вохӯрӣ барои ҷои сеюм. бало 100 кило барои ҷои сеюм. саъдулло музаффарзода суяк, мақсудов сабзалиев, ғолибият ба кишваров сомон дода мешавад. ҳамин тариқ дар вазни то 90 килограмм сазовори ҷои сеюм гардид. ба майдон даъват карда мешавад инҳо паҳлавонони дигар ҳастанд. вохӯрӣ барои ҷои сеюм дар гилеми рақами 1 Тилабов Музаффарзода, барои ҷои сеюм гӯшти гиранд. Мақсудов Сабзалиев. инҷо барои ҷои сеюм гӯштин гирифтан миёни паҳлавонони то 100 кило хоҳад буд. ҳоло довар ҳардуро ба маркази майдон даъват мекунад ва аҷр мехоҳад гуфт. чӣ шуд? Телабов бо ҷудогии сафед бар муқобили Музаффарзода куштӣ мегирад. بعد از این دو حجمه تیاری بینان پهلوانان تلابوف تا 81 کیلوگرم با مظفرزاده برای جای سیوم در گلیم رقم 1 غفورов مومینوف در گلیم رقم 2 اسکندرزاده باقیوف. برای با هم آمدن به سر کتف پیشه کردن و کشتن گرفتن. نوبت دیگر برای سر کتف پیشه کردن.
بنابراین وازاری است. تلاوف این پا نشان میدهد دوباره مرکز، اما گمان میکنم که این وازاری است. دلنی رقم یک غالبیت اما به تصدیق جناب میکند. موسی عبدالله. همین طریق در دوباره وزن تا این 100 پا را با کیلوگرم سزاوار طریق جای سه تلاوف جای سیم را در وزن تا 100 کیلو کسب میکند. حالت تکرار را هم خواهیم دید. و این پرتاب این فوند نشان داده شد از جانب داور مرکز هم تصدیق شد. حالا لحظه توقف می شود و تا اومدن جفت نو. غالبیت به مقصودov داده می شود. همین طریق در وزن تا 100 کیلوگرم سزاوار جای سیوم گردد. به میدان دعوت کرده می شود پهلوانان این وزنشان تا 81 کیلوگرم واخونی برای جای سیوم. غفورов бахтовар муъминов паншер гулеми рақами 1 гулеми рақами 2 искандарзода боқиев الکی جفت نوباتی را اعلام میکنند و ما منتظر هستیم که آنها به میدان آیند. تکرارم به گلیم رقم 1 دعوت کرده می شود مومینوف پنشر. مومنوف پنشر دعوت می شود. کجا است مومنوف پنشر؟ کسی میگوید که اومدی پنشر بعد از این دو آزمایش تیاری بیند واخونی خیلی نهایی در دور و وزن دراز تا میکشد. 81 کیلوگرم موسایف سنتالله یوسف زاده محمد. حجمه می شود و غفورов با میمینوف یا مومینوف ترش تابلو اینجا میمینوف برآورده است. پنشر گوشتین میگیرند. حرکت ها از جانبی مومینوف. امانت جان است.
بار دیگر با هم روبرو می شوند و حالا این روبری ها هیچ نتیجه نداده است. شدوی اول برای مومینوف پنشر. مومینوف نزدیک بود برای اولین وزری را به دست آوردن. وزری حتی نشون داد. دوباره مرکز این حالت را از این سم نامعلوم بود و خب وزری باقی مونده کنم. یک وزری برای مومینوف پیش صفی را عدیه کرده است. سر کتف از جانب غفروف، اما برعکس حال می شود. سر اول پای رو رها کردن برای غفروف لازم است تا اینکه رقیب را در حالتی سعی کن می‌بیارد ولی نتوانست. این دوباره حالت بود برای غفروف. جای تبدیل شد. یک وزره برای چند ثانیه دیگر مومینوف را کافی است که او نشان برنجی وزن تا 81 کیلو را صاحب شود. غالبیت با نیاز باقی داده می شود. علی تری در وزن تا 81 کیلوگرم اکنون پای در پای و جنبا است از هر دو جانب، مخصوصا غفروف بسیار کوشش میکنند برای جبران این وزر رقیب. با خوری نهایی موسایف سنت الله یوسف زاده محمد. او حالا که قسمت های فینالی رو هم اعلام میکنند. از روی برنامه باید ساعت 16 این رقابت ها برگزار میشن. خب اکنون مومینوف در اینجا دست بالا شد و نشانی مومینوف پنشر داده می شود. برنجی را پنشر اگر برنامه نظام میکند. سزاوار جایزه او گردید.
دعوت کرده می شود آخرین نهایی در وزن تا فینال. 81 کیلوگرم 81 کیلو. موسای سنت الله یوسف زاده محمد. قسمت فینال خواهد پیشکش شد. وزن تو 81 کیلو. حالا بعد از این آزمایش تیاری می‌کنند پهلوانان وزنشان تا 90 کیلوگرم و آخرین نهایی فینال. غنیف موساخان آدینه‌زاده ذکرالله. سنت الله مسایف با پیراهن سفید با سر کتف و این پا است. یوسف زاده محمد شکست خورد و سنت الله مسایف برنده مدال طلا گشت. آفرین. سوینگ که بسیار با مورد بود. غالبیت با موسایف سنت الله این طریق در وزن تا 81 کیلوگرم غالبی مسابقه گردید. در وزن تا 81 کیلو غالب آمد. تا 90 کیلو. غنیف موساخان آدینه‌زاده ذکرالله. موساخان غنیف. نهایی وزن 90 کیلوگرم پهلوانان وزن 81 کیلوگرم برای جایگزینی آماده باشند. این حالت تکرار از نبرد قسمتی فینالی بود. موساخان غنیف این پهلوانی که نوکک از گشتن سامبا از آسیا نشان نقره به دست آورده بود با جدوی سفید بر مقابل آدینه‌زاده برای مدال طلای وزن تا 90 کیلو روبرو گشتند. به هر دو شد و نشان داد داور مرکز و گشتین ادامه می‌یابد. این منظره به سود آدینه‌زاده است. البته از حکام نزدیک بود که میتوانست در اینجا آدینه‌زاده اولاد رو برخورد البته بوی کردن طرف گیرون از جانب آدینه‌زاده است. پهلوان سعودی اولین وزری را صاحب شد. دیگر باره حرکت ها دارند. بعد مسایف برای کمربند داشتن رقیب است. سر نو ببین دوباره برای نوبر نه فکر
اما شاید جو احتمال است که این حرکت رو نه این اول نه، اما موسی غنیف به غضب آمد و این نوبت خواست برای جبران این حرکاتی خیش فعالتر شود. بعد از این بازگویی تیاری میدن پهلوان وزنشان 200 کیلوگرم واخوری نهایی ملایف محسین برهانزاده شامیپور. این دویمین شده است که برای عادی نزاده نشان میدهد داور مرکز. دوست شده دارن هر دو. اکنون با یک و زر و دوست شدگی رقابت میان پهلوانان تا 90 کیلو در قسمت فینالی ادامه دارد. سر کتف را پیشه میگیرد دائما هادی نزاده. برای چند ثانیه دیگر حرکت است. و این ثانیه های آخر است. برای 10 ثانیه حالت استحکامی موسی غنیف رقیب را زیر چنگال خوب گرفته است. میتواند که از این حالت خوب حتی وزر را جبران نماید و پیروز هم شود. 14-15 است و ببینید که چگونه عادی نزاده اشتباه کرد و موسی غنیف در لحظه های آخرین پیروز شد. پدر هم تبریک میکند. بسیار عالی گوشتین گرفت موسی زاده غنیف. موسی خان غنیف همین طریق در وزن تا 90 کیلو برنده مدال طلا شد. حالا در وزن تا 100 کیلو قسمت فینالی پیشکش می شود. محسن مالایف بر مقابل بزرگزاده این مالایف است در پهلوی رؤوف حکمتوف و این برهانزاده است که حالا برای مدال طلا میان همدیگر کشتی میگیرند. اولین چنگال زنی میان این جفت. این حالت گریبان داشتن هاست.
برای برهانزاده اولین بار شیدا نشان داد داور مرکز. این حالتی توقف برای هر دو شیدا آورد. حالا مالایف رقیب را بسیار پیگیر است و لد برداشتنی دست از جانب برهانزاده بود. مالایف کنار می رود. پای بر لد برداشته است. گلگر و و مقصی داده می شود. همین طریق در وزن تا 100 کیلوگرم مقابلی مسابقه گردید. همین طریق محسن مالایف برنده مدال طلای وزن تا 100 کیلو اعلام می شود. رقیب لد می بردارد. یک وزن دیگر باقی مانده است. قسمت فینالی وزن جمعی 100 کیلو. حالت تکرار رو میبینیم. این همان لحظه بود که برای برهانزاده باخت و برای محسن مالایف برد آورد. اکنون یک نبرد دیگر باقی مانده است. قسمت فینالی جمعی 100 کیلو. حالا توقف. تا برگشت پهلوانان.
Тренер Серега, давай сначала награждение проведем, а потом уже соберем судей. Я просто спасибо скажу. Все, до 1 минуты.
акнун ҳамдиёрони азиз, маросими ҷоизаспорӣ чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо миёни ҷавонон пешкаш хоҳад шуд. ҳоло як вазни дигар ҷамъи 100 кило буд ки аз рӯи тақвим ё аз рӯи ҳамон суратҷаласа кам будан, аз ин хотир аллакай муайян шуданд киё ҳастанд ва имрӯз дар маҷмӯъ 4 вазн барои гирифтани медалу ифтихор нома ба суфаи фахрӣ мебароянд. дар вазни то 81 кило паҳлавононе ки имрӯз ҷоизадор ва нафаре ки рақами 1 шуд. суначо дар мақоми аввал аст. муҳаммад дар мақоми дуюм қарор гирифт ва ду паҳлавони дигар мақомҳои сеюмро касб карданд. инҷо мухлисон ҳам мунтазир ҳастанд то ҷоизадорон ва ғолибони 4 вазнро бубинанд. медалҳое ки барои чемпионат бо чӣ шуд? имрӯз рӯзи дуюм буд дар шаҳри хуҷанд ки чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо байни ҷавонон баргузор мегашт. ба рости рӯзи дуюм бисёр омехта буд рақобатҳо. як барномаи мушаххас ҳам камтар ба чашм мерасид ва ба ҳар ҳол ҳоло ҳам интизор ҳастем то ҷоизадорон ва ғолибони ҳар вазнро бубинем. инҷо ровӣ як лаҳза эълон кард ва баъдан таваққуф карданд. мардум ҳам мунтазир аст то ин лаҳзаҳоро бинем. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо байни ҷавонон дар маркази вилояти Суғ шаҳри Хуҷанд бо иштироки варзишгарони манотиқи кишвар аз рӯи вазнҳои 81 килограмм, 90 килограмм ва 100 ҷамъи 100 килограмм баргузор шуда ғолибону ҷоизадорони чемпионат муайян гардиданд. ҳоло барои спордани ҷоиза муовини президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Эргаш Маҳмадбеков ва сардовари мусобиқа Зариф Назриев даъват карда мешавад. инҷо ҷоизадорон ва ғолиби вазни дар минбари фахрӣ варзишгарон ғолибони ҷоизадорони то чемпионат 81 кило. вазни 81 килограмм даъват карда мешаванд. бараванд. боқиев ниёзбоқӣ сазовори ҷои сеюм, муъминов панҷшер сазовори ҷои сеюм, муҳаммад юсуфзода сазовори ҷои дуюм, суннатулло мусоев сазовори ҷои якум.
дар вазни то 81 кило Сунатулло Мусоев бо Юсуфзода Муҳаммад андари майдон шуданд ва ҳамин тариқ ин паҳлавоне ки рӯи навор аст Мусоев Сунатулло медали зарини чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо байни ҷавононро соҳиб шуд. Зариф Назриев ба ҳайси сардовари мусобиқоти имрӯза сардовари мусобиқа сертификатҳоро ба ғолибон тақдим менамоянд. барои ғолиб ҷоизадорон ва ғолиби вазни то 81 кило сертификат тақдим мекунад. این نبرد از قسمت فینالی است که با همین لحظه آغاز گوشتین مصایف سنت‌الله طریق سر کتف عرفش را دو پهلو زمین افتاد. سیاه‌نگی که ژاپنیا با پراگی استفاده میبرند. дар вазни 90 килограмм сардор раисати корбоҷавонон ва варзиши вилояти сув бахтиёрҷон исматов муовини раиси федератсияи ҷудои вилояти сув насруллоев соҳайлӣ даъват карда мешавад. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ба ғолибону ҷоизадорони чемпионат аз рӯи вазни 90 килограмм медал диплом ва мукофотпулиро супоред. дар вазни то 90 кило акнун ҷоизадорон ва ғолиби эълон мешавад. алишор ормашоев сазовори ҷои сеюм, зикралло одиназода сазовори ҷои дуюм, мусохон ғаниев сазовори ҷои якум. мусохон ғаниев фарзанди ғаниҷон ғаниев яке аз падароне ки фарзандони худро ҳам дар майдонҳои гӯштини миллӣ гӯштини самбо ва ин албатта акнун дар гӯштини ҷудо сарфароз мебинад. ин мусохон ғаниев аст ки чанд рӯз пеш аз қаҳрамонии осиё бо нишони нуқра ба ватан баргашта буд. ҳоло акнун дар гӯштини ҷудо бошад дар вазни то 90 кило барандаи медали тиллои мусобиқот шуд. дар қисмати дар лаҳзаҳои охирони дидораш бар муқобили ҳарифаш зикрулло даст боло шуд. паҳлавони суғдиро дар лаҳзаҳои охирон шикаст дод мусохон ва ҳамин тариқ рақами яки ҷавонони ҷудои тоҷикистон шуд. ҳоло ин назаро ҳам боварӣ дорам ки тамошо мекунем ва аз ин ҳолати асайкомӣ доштани мусохон ғаниев аввал як вазари рӯ ба бохт дошт мусохон, баъдан дар лаҳзаҳои охирин ин фурсате буд барои рақиби ӯ барои доштани замин асайкомӣ ва натавонист. мусохон аз ин ҳолати мушкил худро раҳо кард ва баъдан анакнун бубинед мусохонро чӣ гуна ҳолати асайкомӣ дошт рақибро дар бояд ҳамин лаҳза монад то мардум бубинад ки чӣ гуна ҳамун лаҳзаи ҳолати асайкомӣ хубтар буд, чӣ гуна мусохон ғолиб шуд. муҳиму рақами як буд. акнун вазни дигар вазни то 100 кило дар вазни то 100 кило бубинед яке рақиб чӣ гуна аст. бо чунин шакл меояд
محسن ملایف رقم یکی وزن تا 100 کیلو اعتراف گردید و در قسمت فینالی با یک حرکات خوب رقیب را شکست داد و عارف برای ادامه نبرد قدرت نداشت یا قادر نبود دیگر. از این خاطر داوران سیدالله را با نشان نقره شایسته داشتند و محسن ملایف سلاله ملایف ها در ناحیه دنقره خیلی شهرت دارند. چندین سالهایی که پدر زحمت میکشید برای محسن و بالاخره محسن اکنون با مقصدهای خویش در چمپیونات جمهوری تاجیکستان رسید. اکنون باید آینده در مسابقات بین المللی کمر خود را قوی تر بندد. محسن پهلوان خوب است. باور داریم که در آینده کشتن خوب هم نشان میدهد. این حالت لد برداشتن رقیب محسن ملایف فالو پیشکش می شود و چگونه افسوس که حالت رو منادیدیم ولی حرکت محسن ملایف خیلی جالب بود که او را برنده مدال طلا کرد و اکنون در وزن جمعی 100 کیلو از روی سیستمی که بود 4 نفره که در حیاتی برای سپردن جایزه برای غالبان جمعی 100 کیلوگرم پیشکش می شود. شایسته جمهوری تاجیکستان اوستاپیرов دعوت کرده می شوند. همزمان نماینده کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سنتالله احمدов دعوت کرده می شوند. مرحمت. این 4 نفره که با سیستم دوره مبارزه بردند، اما جای سیوم جمعزاده بود. گندوکوف معروف همچنین در مقام سیوم ایستاد. با مدال نقره سرفراز می شد. این پهلوان سنگین وزن نظراللهیف عثمان و برنده مدال طلا است اوستاپیرov. فراموش فراماند اوستاپیرov. در وزن جمعی 100 کیلو از نماینده کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سنتالله احمدov خواهش می‌نماییم که به غالبان سرتیفیکات را تقدیم سازند. مرحبا. این نفرانی که جایزه داران و غالب وزن جمع 100 کیلو شدند. سنگین وزن ها
амин ҷаном гузориши мо дӯстони азиз аз рӯзи дуюми чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба куштини ҷудо байни ҷавонон ҷамъ баҳс мегардад. шоду пирӯз ва сарбаланд бошед. хайр.